नमस्कार दर्शक बंधु मु ज्योतिर्विद दीपक चटर्जी आपण मानकु मोर भाग्यचक्र चैनल को स्वागत करुछि। नमस्कार मु ज्योतिर्विद दीपक चटर्जी आज आपण मानकु एक स्वतंत्र प्रसंग स्वागत करुछि। गोटाए टपा महू को एमिति भाव प्रयोग करिए जहाँ फल कि आपण दारिद्र्य अवस्था संपूर्ण भाव चली एवं धीरे धीरे आपण आर्थिक उन्नति हो कि बढ़ी हम सब कहूँ से केतेक सहज उपाय रही जहाँकि आप बहुत पैसा आप ना खर्च करने को धीरे धीरे आप आर्थिक अवस्था बहुत खराब हो जाए धीरे धीरे आप कर्ज ए बुड़ी जाऊँगी भावुं कौन करी कौन नहीं पलायनपंथी मनोवृत्ति होती केत सुइसाइड कर विभिन्न प्रकार यही सब परिस्थिति पढ़ी बहुत पैसा खर्च कर प्रतिकार पूजा सब कर तेज केत सरल उपाय साधारण उपाय कर जहाँ आप घर रही करेंगे और बेसी पैसा पत्र भी खर्च होना कि आप निश्चित भाव आर्थिक उन्नति हम यह 100% ग्यारंटेड। तेज तन्मध्य केतना छोट छोट उपाय आपको दु तीन उपाय कहूँ। गोटे देखु शनिवार रे शनिहरा देखी आप कौन करेंगे पिपली पत्र आनतु पिपली पत्र ना अस्वस्थ पत्र किसी अस्वस्थ पत्र को आनतु ताको गंगा पानी में धोई दिंतु गंगा जल टी अस्वस्थ पत्र को भल कर धोई दिंतु एवं घोल दही एवं हलदी को मिसई गोटे द्रवण प्रस्तुत करंतु से द्रवण द्वारा से जो अस्वस्थ पत्र रहिला से अस्वस्थ पत्र पर वर्गक्षेत्र गोटे अंकन करते स्क्वायर गोटे अंकन कर भितर ह्रींग बोली एकाक्षर मंत्र लिखतु ह्रींग एकाक्षर मंत्र लिखतु एवं ताकू श्रद्धा भक्ति सह आप पूजा कर धूप दीप नैवेद्य से अस्वस्थ पत्र पूजा करूँ जब यही सब जो प्रक्रिया आप करुवे आरंभ शेष पर्यंत तेज मन मन आप ओम नमो नारायणाय यही मंत्र को जप करके जिनस करूँ अस्वस्थ पत्र को आप पूजा करूँ और आप धीरे धीरे उन्नति हो मन में परिकल्पना करूँ और लक्ष्मी की मन मन आप स्मरण कर सब पूजा कार्य करूँ आपण कौन करेंगे भांगी पूजा सरला कौन करूँ भांगी भूंगी आप पर्स रखु पैसा रखा जगह जो अच्छी आप जिते जगह थी से करेंगे अधिक पत्र आनीपर जी आप प्रयोजन से पत्र आनी रखिए। पुणी नेक्स्ट शनिवार जो आस सटरडे आस शनिवार दिन कौन करेंगे ना पुणी नुआ भाव में पत्र आने यही प्रक्रिया करेंगे और पुराणा पत्र कौन पवित्र स्थान में जल रोपण परित्याग करते यही कले आप देखिए किछि दिन पर धीरे 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 आप आर्थिक अवस्था उन्नति होगी आप ऋण सब परिशोध होगा लगुच विभिन्न प्रकार आप निश्चित भाव में यह आउ गोटे उपाय आप कहि जहाँकि शिव को आराधना द्वारा कर आरंभ हो कौन सोमवार यदि पूर्णिमा पड़ू थाए तेरे से दिन आप आरंभ करेंगे पूर्णिमा और सोमवार होता से दिन आप शिव पाखे ये आराधना ये पूजा ये जी करेंगे से आपको आवश्यक हम नागकेशर फूल नागकेशर जब न पाँच नागचंपा फूल जोगाड़ करेंगे और बिलपत्र निहाती आपको दरकार हो तेणु से देखु जदि आप नागकेशर नागचंपा फूल पाइबा असुविधा हुए तेज आप गोटे कर रखिए जब गोटे आनीपर बेसी रखिले आप बेसी आने पड़ो और प्रथम दिन जहाँ देवे सबुदिन से देवा पड़े एक मास काल आपको ये जिन करा पड़ो प्रक्रिया प्रथम आरंभ करूँ शिव मंदिर को जातु गंगा जल क्षीर घी दही एवं महू एसबू द्वारा शिवलिंग को प्रथम स्नान करूँ पवित्र भाव स्नान करूँ और जो कहली सांगे नहीं बेलपत्र कम से कम आप अति कम 5टी नहीं और नागकेशर और नागचंपा फूल आप गोटे सांगे गोटे कहबार अर्थ हो आप जहाँ ने सबुदिन से ना पड़ो तेणु बेसी कहले आप जब 3टी ने प्रत्येक दिन 3टी ना पड़ो संख्या समान संख्यार एपट सेपट हे आप गोटे कम से कम आप नहीं और शिव चढ़े भक्ति भाव से बसवे शिव मंदिर में और पूजा अर्चना कर घर को आप नीरव फेरी आसतु और शिव प्रसाद आप सेवन करेंगे आसला जाए जहाँ खाइबे किंतु एक मास जो करेंगे एक मास काल निरंतर भाव प्रत्येक दिन करूँ कौन दिन बंद हेनी जदि आप कौन दिन बंद कर दे प्रक्रिया कर पारती तेज आपन को पुणी एक सोमवार को अपेक्षा जो दिन सोमवार पूर्णिमा पड़ते पुणी तक अपेक्षा कर पड़े खंडित हो ना एक मास काल को करेंगे और एक मास पूरी गला जो दिन पूरी जीव से दिन आप कौन करेंगे क्या किसी भोजन दान करातु और जो भिक्षुक अच्छा दरिद्र लोक अच्छे किसी भोजन दान करूँ और ये जो एक मास काल आप करेंगे यथासाध्य आप शुद्धपुत रहा चेष्टा करेंगे एवं निरामिष भक्षण करेंगे आमिष भक्षण करेंगे पियाज रसुण आमिष सब भक्षण करेंगे नहीं एक मास काल आप बहुत दिन प्रतीक्षा कले वर्ष वर्ष धीरे आप चांटुण परिस्थिति रही आपमती कि आप आत्महत्या करने बाहर चाहते एक मास समय आप देपारे एक मास समय तो निश्चिंत भाव परिवर्तन मुझे ग्यारंटी दूसरी जिन करूँ एक मास पर जो पूर्ण हो निश्चिंत भाव धीरे 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 आप आर्थिक उन्नति हो ताने जो मुझे लक्षपति कोटिपति कौन आकाश गली पड़े आप छात कणा टंका गली पड़े तार नुहे
ମାନେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଯେଉଁ ଚାକିରି କରୁଥାଉ, ଯେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥାଉ, ବା ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନଙ୍କର କାହାର କର୍ମ ହେଉନି, ଚାକିରି ହେଉନି, ଘରେ ବସି ରହିଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ। ଯଦି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେଉଛି, ଆପଣ ସନ୍ତାନ ପାଠ ପଢ଼ି ଘରେ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ତାର ଚାକିରି ହେଉନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେଗୁଡ଼ିକ ଲାଗିଯିବ। ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି, ହାତ ବାନ୍ଧି ବସୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟ ସବୁ ଚାଲୁନି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଚାଲିବ। ଚାକିରିରେ କର୍ମୋନ୍ନତି ଆଶା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କର୍ମୋନ୍ନତି ହେଉନି, ତାହା ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ମନୋନୀତ ସ୍ଥାନକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମନୋନୀତ କର୍ମକୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କର୍ମକୁ ସ୍କିପ୍ କରି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବେ, ସେଠି ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି, ସେଟା ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଏହିସବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫଳବତୀ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ମହୁ କଥା ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ସେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। এই প্রক্রিয়াটি ହୁଏ କେତେବେଳେ ନା ଗୃହକୁ ଯେତେବେଳେ ନବବଧୂ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ এই ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି କଲେ ବହୁତ ସୁବିଧା। ତାହା ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଗୃହକୁ କୌଣସି ନବବଧୂ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ବୋହୂଟି ଆସିବାର ଅଛି, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଦ୍ୱାରବନ୍ଧ ଯେଉଁ ଅଛି, ଚୌବନ୍ଧ ଅଛି, ଦୁଆର ମୁହଁ ବାହାର ପଟେ ତାକୁ ଅଟକେଇ ଦିଅନ୍ତି। ସେଠି ଅଟକେଇ ଦେଇକରି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଚୌକାଟା ଅଛି, ଚୌବନ୍ଧ ଅଛି, ଦୁଆର ମୁହଁ ଅଛି, ବା ଚୌବନ୍ଧ ନଥିଲେ ବି ଦୁଆର ମୁହଁ ଅଛି, ତାର ବାମ ପଟ ବା ଦକ୍ଷିଣ ପଟକୁ ଯେକୌଣସି ପଟକୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ପରିଷ୍କାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ତାକୁ ଆପଣ ଦହି, ଚନ୍ଦନ, ରକ୍ତଚନ୍ଦନ, ଦହି, କେଶର ଏବଂ ନାଗକେଶର ୟାର ଗୋଟେ ଦ୍ରବଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଦ୍ରବଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଗୋଟେ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଆଙ୍କିବାକୁ କୁହନ୍ତୁ। ସେ ନବବଧୂ ନିଜେ ତା ହାତରେ ସ୍ୱସ୍ତିକଟି ଆଙ୍କିବ। ସ୍ୱସ୍ତିକଟି ଆଙ୍କି ସେ ସ୍ୱସ୍ତିକର ମଝିରେ ଗୁଡ଼ ଟିକେ ରଖିବ। ଆଉ ଗୁଡ଼ ଟିକେ ରଖି ଗୋଟେ ଟୋପା ମହୁ ତାପରେ ପକାଇଦେବ। ପକାଇ ଦେଇ ସେଠି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହକାରେ ତାକୁ ଚଉମୁହାଁ ଦୀପ ଆଣିଥିବେ, ଚାରିଦିଗକୁ ଯେଉଁ ମୁହଁ ଥାଏ ଦୀପ, ସେ ଚଉମୁହାଁ ଦୀପରେ ତାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଆଳତି କରିବେ ଏବଂ ଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ କିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଆଳତି କରିବେ। ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ସଦସ୍ୟମାନେ ଯେଉଁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବେ ସମସ୍ତେ ଭାବିବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଗମନ ହେଉଛି, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରକୁ ମନେ ମନେ ମଧ୍ୟ ଜପ କରିବା ସେତେବେଳେ ଉଚିତ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆମ ଘରକୁ ଆଗମନ ହେଲା। ଏତକ ସରିଲା ପରେ ନବବଧୂକୁ ଘରକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ମିଠା, ପାଏସ ଇତ୍ୟାଦି ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଖୁସି କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି, ସେଠୁ ସ୍ଥାନ ଅଛି ସ୍ୱସ୍ତିକ ଥିଲେ ତାକୁ କିଏ ମାରିବେ କି କୁଦିବେ କି କ'ଣ ଯିବେ ସେ ପ୍ରତି ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି, ତାର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। এই ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି କଲେ ଏଇଟା ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆପଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଦିନ এই ଜିନିଷଟା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ବାହାର ପଟକୁ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଭିତର ପଟୁ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଘରର ଭିତରେ ଏମିତି ସ୍ୱସ୍ତିକ କରିବେ, ଏମିତି ଗୁଡ଼ ଦେବେ ଯେମିତି କହିଲି, ତାପରେ ମହୁ ଟୋପେ ଗଡ଼େଇବେ ଏବଂ ଚଉମୁହାଁ ଦୀପ ଯିବେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖିବେ ଆସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଯଦି ନବବଧୂ ନାହିଁ, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ନବବଧୂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆସିବାର ଅଛି, କେମିତି କ'ଣ କରିବା, ତେବେ ଘରେ ଯେଉଁ ଦମ୍ପତି ଅଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବେ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେକୌଣସି ଦିନ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷର ଗୁରୁବାର ଦେଖି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ବା ଯେକୌଣସି ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ପ୍ରିଫରେବଲ୍। ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେଠି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ସହିତ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମନ୍ଦିରରୁ ଯେତେବେଳେ ଫେରିବେ ଯେମିତି ନବବଧୂ ବାହାରେ ଅଟକିଥିଲେ ସେମିତି ସେ ବାହାରେ ରହିବେ। ଯଦି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦମ୍ପତି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସମାନେ କେବଳ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକୁଟିଆ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବେ। ଯାଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷରେ ଗୁରୁବାର ଦେଖି କରିବେ, ମନ୍ଦିରକୁ ଯେତେବେଳେ ଫେରିବେ ତେବେ ଦୁଆର ବନ୍ଧ ପାଖରେ ରହି ଏମିତି କରିବେ। ଯେଉଁ କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ଯେଉଁ କରିବେ ଦହି, ରକ୍ତଚନ୍ଦନ, କେଶର, ନାଗକେଶର ଏହାର ଦ୍ରବଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ପ୍ରଥମେ ଦ୍ୱାରବନ୍ଧକୁ ଧୋଇଦେବେ ଏବଂ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ ଆଙ୍କିବେ, ତାଦେହରେ ସ୍ୱସ୍ତିକ ମଝିରେ ଗୁଡ଼ ରଖିବେ, ତାଦେହରେ ଟୋପାଏ ମହୁ ରଖିବେ। ଏମିତି କରିବେ। ଯେଉଁ ଘରର ଯେ ବୋହୂ ଥିବେ ସେ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଏମିତି କରିବେ ଏବଂ ତାପରେ ଭିତରକୁ ଆସିବେ। ତାକୁ ଚଉମୁହାଁ ଦୀପ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ କହିଥିଲି ସେମିତି ଚାରି ମୁହଁବାଲା ଦୀପରେ କରିବେ, ଯେମିତି ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେମିତି କରିବା କଥା ଯେମିତି କହିଲି ସେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିବେ। ଯେ ନୂଆ ବୋହୂ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଘରର ଯେକୌଣସି ବୋହୂ ଯାଇକି ଏଇଟା ଗୁରୁବାର ଦିନ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଗୁରୁବାର ବାହାରକୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ପୂଜା ସାରିକି ଆସି ଦ୍ୱାରବନ୍ଧ ରହି କରିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ସେ ଭିତର ପଟୁ କରିବେ। ଆଉ ବାହାର ପଟୁ ସେମିତି କରିବା ଦରକାର, ଭିତର ପଟୁ ଦ୍ୱାର ଭିତରେ ଥାଇ ଦ୍ୱାରବନ୍ଧରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିବେ। ତେବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧା ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ବହୁ ପରିମାଣରେ ହେବ। ଆପଣ ଋଣମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ଯାହା ଯାହା ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିବ, ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ବହୁତ ଭାବେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଏହା 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସହିତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରେ। ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରାର୍ଥନୀୟ। ପରୀକ୍ଷା କଲା ପରେ ଆପଣ କହିବେ ଯେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେଲା କି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ଆପଣଙ୍କ ହେଇଛି କି ନାହିଁ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ନମସ୍କାର।